Ahoj, rozhodl jsem se vám v tomhle videu přinést odpověď na odvěkou otázku. To zní, kolikaže to jazykama vlastně hovořím. No, jakoby není to úplně tak jasný, protože některýma jazykama hovořím jakoby fakt mizerně a ani si je třeba jakoby nepíšu vůbec do CVčka, ale rozhodl jsem se prostě zkusit hovořit všema jazykama, který zvládám aspoň trochu. So we can start with the English language. Well, I've been learning English language since my childhood, and I think that we are completely surrounded by it, and it's just necessary to speak it today. Like, if you would not be able to speak English, you would be like perceived as like somebody almost like disabled or something. I do not mean like being disabled is wrong, but it's just a huge disadvantage not be able to speak English. No sitten, nyt mä oon Suomessa. Mä haluan osata puhua suomea, mutta se on ihan vaikea mulle, koska se on ihan erillinen kieli. Ja suomen kieli ei käytä samoja sanoja kuin muuta kielit. Esimerkiksi miksi se on raitiovaunu tai ratikka, miksi se ei ole tram tai trammi. Tää olisi ihan helpompi, mut joo, tää on todellisuus ja se on tärkeää oppia sen. Ja mä ajattelen, että oppia suomea on kiva haaste. Ja ja nyt mä voin puhua vähän suomalaisten kanssa ja mä opin puhukieltä, koska se on ihan tärkeää puhumaan puhukieltä, koska tää on kieli, joka suomalaiset käyttävät. No niin, tää tarvitaan. Después podemos hablar en español. Español es una lengua mucho más fácil que el finlandés y yo creo que los españoles son buenos en esa cosa que ellos hablan con tú cuando tu nivel es muy bajo. Eso no es lo mismo en Finlandia, por ejemplo. Eso no es el mismo en Francia. Me gusta hablar en español, me gusta viajar en los países hispanohablantes, pero no tengo mucho dinero en ese momento, okay. Dann wir können auch auf Deutsch sprechen. Warum nicht? Ich habe die deutsche Sprache aus die Selbstlernbuch gelernt.
Und ich habe auch auf die Universität studiert und ich, ich weiß, dass meine Deutsch ist gar nicht perfekt, aber ich, es ist genug, wenn ich in Deutschland wie ein Tourist war, zum Beispiel, und ja, es ist gut Idee, die deutsche Sprache zu lernen, ob du eine sehr gute Arbeit haben will. Aber jetzt ich bin in Finnland und ich denke, dass ich will studieren. Ich will die finlandische Sprache studieren mehr. Ну, тоже можем говорить по-русски. Я говорю плохо по-русски, но я думаю, это не очень сложно понимать и читать по-русски, потому что этот язык очень похожий к чешскому. И я учил по-русски только 2 года. Один год в университете и один год в школе. Но я думаю, это я хочу ехать в Россию один день. Но сейчас я в Финляндии. Я тоже учил по-русски в Финляндии, в школе, во финском языке. Это было очень смешно, потому что было я лучше понимал по-русски, как по-фински. No. Me anche povas parolar una lingua constructita lingvo nomesas ido olla siis constructita 1907 en jara 1907. Me pensas que to estas tre bona ideo parolar o lernar una lingvo constructita nam tu povas tu povas lernar to tre rapide tu povas to donas a tu tre granda motivaciono. Me pensas que to estas importanta in futuro. Oui, on peut aussi parler en français. On peut. Je suis déjà un peu fatigué, mais je dois dire que j'ai appris le français à l'école. J'ai étudié pour 6 ans et je crois que
c'est une langue très belle. Et j'aime écouter de temps en temps la musique française, par exemple Stromae ou Indila. Euh, oui, et je connais aussi les bandes de heavy metal françaises. Euh, euh, je pense que il y a un problème quand tu veux parler avec les Françaises, avec les Français, euh, parce que ils veulent correcter les étrangers tout le temps, mais c'est aussi difficile parce que beaucoup de temps ils sont perfectionnistes. Mais pas tous les Français, heureusement. Ik kan ook in Hollands spreken, een beetje. Ik heb de Hollandse taal uit de boek studeren. Uh, ik, waar, ik waar in Holland. Ik waar in Utrecht. Ik waar in Amsterdam. Ik denk dat Amsterdam is een zeer prachtig stad. Ja, zeer interessant stad. En moet ik moet studeren meer, omdat ik kan goed spreken de Hollandse taal. No a malé prekvapenie na záver. Ja sa tiež pokúšam hovoriť po slovensky. Ja mám slovenského kamaráta, s ktorým sa pokúšam hovoriť po slovensky. No, on to nemá veľa rád. No, neukamenujte ma, bratia. Pretože pre mňa je to veľmi dôležité pochopiť, ako ľahké či složité je učiť sa jazyk, ktorý je veľmi podobný materskému jazyku. No, ďakujem veľa i dovidenia.